Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? Morning, Miss. I'm fine. Okay. Okay, let's start our session today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Natasha Astrid, siapa ini? Sufi izin ke Ini kamar mandi, Alifa, Miss. Oke. Miss. Siapa? Alifa, Miss. Bentar. Oh, Alifa. Pakai laptopnya temen ya, Alifa ya. Iya, Miss. Dikiranya tadi apa ada murid dari kelas lain, Natasha Astrid ya? Oke, oke, kita lanjut aja langsung ke Miss Willis seperti biasa ya. Tak terangkan dulu skill 8 sampai 14, terus nanti baru mulai mutar audionya dari skill karena tadi pada sampai 10 sama 11, jadi Miss Willis putar audionya lagi dari skill 11 ya, biar nggak terlalu lama. Oke, let's open your course book at page sebentar at page 47. 47. Skill 8 atau tips ke-8. Listen for double negative expression. Nah, jadi kalian di sini akan mendengarkan double negative expression. Contohnya yang ini. I cannot believe the news that I heard about the concert. Double negatifnya ini ya, yang digarisbawahi. Is not impossible. Berarti tidak mungkin. Kalau tidak mungkin berarti apa jadinya? Mungkin kan? Jawabannya might, mungkin. The concert might take place. Ya. Oke, berarti kalian mendengarkan double negatif di second speaker nanti di skill ini. Jadi harus fokus kupingnya ya. Berarti maknanya jadi positif karena kalian mendengarkan double negatif. Biasanya kalau double negatif ini tuh ditekankan. It isn't impossible. Nah, gitu. Jadi nanti kalian akan aware kalau itu double negatif. Oke, itu skill 8 ya. Skill 9. Kita ke bawah. Listen for almost negative. Almost negative itu beberapa kata yang maknanya negatif, tapi tidak negatif semuanya. Jadi tidak hampir negatif. Almost negatif itu hampir negatif. Contohnya ini. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Jawabannya yang C, he paid the bill but has no money left. Jadi di sini kan, apakah kamu bisa membayar tagihan listrik? Terus si mannya jawab, aku nggak punya cukup uang. Nah, imply dari kata man-nya itu cukup uang, tapi cuman untuk bayarnya. Habis itu nggak ada sisanya, maksudnya gitu. Jadi maknanya negatif, tapi nggak totally negatif, tapi cuman almost negatif gitu ya. Ini eh, yang C, he paid the bill, dia bayar tagihannya, tapi habis itu nggak punya uang lagi, has no money left, nggak ada uang tersisa, gitu ya. Bisa dipahami ya, skill 9. Oke, berarti nanti kalau kalian ketemu hardly, barely, scarcely, only itu almost none, hampir nggak ada. Kalau really, seldom itu almost never, hampir nggak pernah, tapi pernah, gitu ya. Karena almost negatif berarti tidak sepenuhnya totally negatif, tapi hampir negatif. Gitu. Oke, terus yang skill 10. Skill 10, listen for negative with comparative. Masih ingat nggak komparatif itu apa? Di skill structure, teman-teman. Komparatif apa? Di skill, Perbandingan membandingkan ya Mas ya. Membandingkan. ya, membandingkan dan apa namanya, pakai IR sama more, identik dengan IR Iya. dan more. Maknanya apa? Lebih. Nah, skill 10 ini listen for negative with comparative. Jadi kalian ketemu negative statement dan diikuti komparatif. Contohnya begini. What do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. Berarti
Kalau tidak ada orang yang lebih pintar dari dia, berarti dia paling pintar dong, ya kan? Karena tidak ada yang lebih pintar dari dia, dia paling pintar. Jadi jawabannya D, she is the smartest students. Itu, jadi harus paham meaningnya ya. No one is more intelligent than she is. Berarti dia paling pintar. She is the smartest student in the class. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke skill 11. Oh, lihat di sini dulu kotakannya. Contohnya misal lagi, no one is more beautiful, berarti dia paling cantik. Karena tidak ada orang yang lebih cantik dari dia. Berarti she is the most beautiful, paling cantik. He couldn't be happier. Dia tidak bisa menjadi lebih he couldn't be happier. Maknanya, he is extremely happy, sangat bahagia. Ya. Oke, lanjut ke skill 11. Skill 11 ada di halaman berapa ini? Sebentar. Ada di halaman 55. Skill 11 itu mempelajari tentang listen for expression of agreement. Agreement itu persetujuan, jadi tergantung tensesnya ya. Kebetulan yang contoh ini tensesnya itu present tense. Karena present tense, jadi kita punya auxiliary verb. Present tense kan ada linking verb sama auxiliary verb untuk verb. Nah, kebetulan ini pakainya think. I think that. Think itu verb, berarti kata bantunya itu auxiliary verb. Auxiliary verbnya present itu do sama does, ya. Karena di sini subjeknya I, berarti pakainya do. I think that hypothesis is indefensible. So do I. So do I di sini berarti si woman setuju kalau hipotesisnya itu indefensible. Bisa dipahami sampai sini? Bahasa makna lain dari setuju di sini itu she agrees. Berarti dia setuju dengan laki-laki itu. Ini sering banget muncul di TOEFL. Ya, sering banget. So do I, so am I, so can I. Ya, tergantung linking verb atau verb yang digunakan atau auxiliary verb pada tenses tersebut. Ya, jadi dia tuh intinya agree, setuju. Nggak usah jauh-jauh, yang agrees pasti yang dipilih. Ya, oke, lanjut skill berikutnya. Oh, ini juga mau dipelajari boleh. Jadi agreement positive statement itu biasanya ditandai dengan so do I, me too, I'll say, isn't it? You can, ini juga sering ya, you can say that again. Nah, pasti sering banget kalian denger ini. Kalau ada kata ini udah pasti agree ya, pilih yang ada agree-nya. Dia agree dengan speaker pertama, udah gitu. Kalau agreement dengan negative statement itu pakainya ini dua ini. Neither do I don't either. Kalau neither do I dan I don't either, itu berarti first speakernya itu statementnya negatif. Nah, si second speakernya itu agree dengan negative statementnya dengan neither do I sama I don't either gitu ya. Skill 11. Oke, kalau ada yang belum paham, di ini aja ya, audionya di on kan terus bilang, Miss masih bingung, biar Miss Sulis gak lanjut. Oke? Oke, lanjut. Kalau diem berarti tanggap paham. Skill 12. Skill 12 kita tentang listen for expression of uncertainty and suggestion. Oke, kita lihat. Nah, uncertainty itu yang gimana? Ini contohnya, isn't it? Question tag atau as far as I know, as far as I can tell. Terus kalau suggestion, why not or let's. Kita lihat ke contoh soalnya. Do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? Kamu tahu nggak sesuatu tentang ujian akhir pada mapel fisika? Terus si womannya bilang, itu kayaknya agak agak sulit nggak sih? Gitu. Terus berarti, what does the woman mean? She thinks that it might be hard. Kemungkinannya sulit. C, ya.
Oke, terus yang skill 13. Kita sampai 14 ya hari ini ya. 13 itu tentang listen for empathy. Empathic. Bacanya apa? Empathic, empathic, apa bacanya? Kita cek ya, Miss Sulis penasaran how to say empathic. Kita itu wajib punya rasa penasaran yang banyak. Jadi sering buka kamus nanti. Sebentar ya. Kelas online jadi banyak ya pesertanya guys. Karena gabungan A sama B. Oke. Miss Sulis bingung yang ngajarin ya dan misalnya. Empathic. Bacanya apa nih? Empathic. Emphatic. Empathic. Ya. Berarti stresnya di back. Kebanyakan emang kalau belakangnya IC itu stresnya di kedua sebelum IC-nya itu. Empathic. Fanatic. Gitu. Oke, kita lanjut ke skill ya. Empathic. Nah, ya ini agak sulit menurut Sulis karena di sini itu kalau kita ngelihat then he did get a new car. Di sininya tuh did tidak ada seperti negative statement, tapi kita ngeceknya itu dari intonasinya. Then he did get a new car. Jadi kayak sarkasm gitu loh, nyindir, paham nggak? Jadi dia tuh ngomongnya positif, tapi sebenarnya nyindir. Kalau nyindir kan berarti maknanya kebalikannya. Bisa dipahami, teman-teman? Ya, kalau di dalam conversation ini bisa tulisannya diperbesar, tapi kalau kalian saat listen to the audio itu suaranya ditekankan. Intonasinya lebih lebih ini. Then he did get a new car. Gitu nyindir. Jadi misal, did you see Paul driving around in his Mustang? Apakah kamu melihat Paul mengendarai di sekitar Mustangnya? Terus si Men bilang, kemudian dia pakai mobil yang baru. Berarti artinya dia pakai mobil baru apa enggak? Enggak, kan nyindir. Ya, nyindir. Kayak kalian kalau nyindir lah. Nah, ini sama di skill ini. Mulut kalian bilangnya positif, tapi dalam hati itu maksudnya enggak gitu. Ya, ini di skill emphatic expression. Berarti jawaban yang benar apa di contohnya? Paul would not get a new car. Dia nggak punya mobil baru. Ya, oke. Pokoknya yang bagian itunya pasti ditekan. Nah, kayak gini contohnya. Then he is here. Sebenarnya nggak di situ. Kalau secara mana kan dia di sini, tapi meaningnya enggak. Dia nggak di situ. You can go. Berarti dia nggak bisa pergi. You do play tennis. Kamu nggak bisa main tenis nih, tapi si second speakernya nyindir. You do play tennis. Itu artinya nggak bisa main tenis. She did read. Ditandai dengan ini. Seharusnya kalau secara rumus kan nggak bisa double verb ya. Kayak apa namanya ini do kalau sudah ada play ya udah play tenis. Tapi karena ini kalimat sindiran, jadi ada do-nya untuk membedakan you do play tennis. Si did read. Harusnya kan did sama read nggak bisa apa bersebelahan karena ini emphatic expression. Cuma nyindir boleh. Si did read. He has gone. eh Apa namanya yang is here sama can go itu agak agak ini agak sulit karena nggak ada double verb ya. Jadi benar-benar ini beneran di sini apa emphatic nih gitu. Tinggal fokus ke intonasinya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan bilang aja. Kalau tidak, Miss Udis lanjut ke skill 14. Skill 14 itu tentang
Kita ke bawah, udah mau habis nih guys. Bentar lagi selesai kita ya. Listen for wishes. Wishes itu pengandaian. Pengandaian itu pasti ada kata wish, I really wish. Nah, contohnya ini. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. Break. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. Berarti itu kan harapannya dia bisa pergi sama kamu, sama yang lain juga. Berarti artinya dia nggak bisa pergi tuh saat itu. Berarti yang paling benar, he is unable. Ditandai dengan kata wish ya. Wish itu berarti seandainya, pengandaian. Oke, terus ada contoh lain nggak? Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau apa namanya ada kalimat I wish I had time to help, berarti dia no time to help. I wish I didn't have time to help, berarti ada time to help. I wish he were at home, berarti not at home. I wish he had been at home, berarti was not at home. Ini meaningnya. Ya. Oke, sudah siap untuk di style audionya? Skill 8? Siap? Siap ya? Dengan pensil harapannya Miss Willis masih sama seperti kemarin, ditulis second speakernya ya. Kalau lengkap terlalu sulit, second speakernya aja. Biar kita debat lagi kayak kemarin. Semoga ini nggak molor karena ada jam istirahat. I have to teach again at 1 ya. Oke, before we continue to the audio, any questions? No questions? Gampang ya? Gampang dong. Diam semua sih ini tandanya paham. Gimana, Sof? Miss, You mau want to nanya, say Miss. something? Oh iya, Dea. Berarti yang pembahasan kita yang kemarin nggak dilanjutin lagi ya, Miss? Dilanjutin sebenarnya. Nanti kan kita ada discussion of apa itu di mana? Pokoknya kita Di pertemuan selai, terakhir. ya benar. Pokoknya di yang terakhir itu tuh nanti sebisanya Miss Willis tak kasih jawaban. Nanti kalau membutuhkan prosesnya tak kasih. Tapi ya Miss Willis butuh waktu untuk mengetik juga ya. Jadi harapannya walaupun 5 menit, 10 menit kita bisa bongkar bareng-bareng. Makanya second speakernya ditulis ya. Oke, great questions Miss, ya. Sufi? sebenarnya saya tuh masih agak bingung yang menyindir tadi loh, Miss. Kan itu kan Mm-mm. ada penekanan ya intonasinya. Ya, benar. Sedangkan kemarin kan saya tanya ke Miss Willy bedanya didn't sama did itu kan katanya ada. Ada Kalau didn't penekanan kan juga. ada penekanan. Mm-mm. Nah, sama-sama ada penekanan ini bedanya yang kayak didn't sama did gitu kayak agak Great, great, good question, ada Sufi. gitu loh, Miss dengernya. Iya, great job. Karena ini auxiliary verb, kalau yang penekanan yang menyindir itu double verb jadinya. Kayak, kayak ini, tak katasin dulu ya. Sebentar. Mana tadi? Nah, kita ke atas dulu. Nah, ini, Sufi dan teman-teman. Nah, ini kan jadi double verb. You do play. Kalau yang itu kan DN, DN, gitu kan? DN kalau negatif. Nah, DN langsung diikuti play. Nah, ini habis do play, habis did read. Jadi kan double verb. Nah, ini udah pasti emphatic, emphatic. Jadi menyindir, ya. Oke, great Oke, question. Miss. Terima kasih, Oke, Miss. ready ya untuk listening skill 8? Ready? Siap? Siap, Miss. Ya, udah siap kapan banget ya. Sama minum, cemilan, makan boleh deh. Yang penting diisi. Oke, wait. Skill 8 ada di part 2 ya guys. Udah pada di-download kan? Jangan dianggurin, udah dikasih link. Aman-aman banget kalau nggak di ini buat belajar. Skill 8. Bentar-bentar. Ini berapa nih? Skill berapa nih? Ini exercise 6. Berarti ini 7, ini 8. Coba kita cek lagi. Oh ya, 8. Oke, are you ready everyone? Ready? Here we go. Oh, benar. TOEFL exercise. Tadi kan kalian diisi sampai 11 ya, 10 11 ya. Tadi kan Miss Budi janjinya mulai dari 11 karena coba karena ini udah berangkat yang lengkap yang udah selesainya pada sampai berapa? 10, tadi ada yang 10, ada yang 11. Terus yang lain yang baru datang terlambat
Saya itu Miss tuh 11 udah, 12 separuh karena agak susah mulai itu. Oke, 12 13 susah. oke. Terus yang paling sedikit selesai sampai skill berapa? 9 udah semua? 9? 10? Berarti 10 deh, Miss. 10 ya. Dia sampai 10 berarti Miss Wilis mutar dari 11 saja ya biar nggak kelamaan. Jadi kita punya waktu banyak untuk bahas. Dari skill 11 deal? Dari skill 11 apa 12 muternya? 11 Miss. 11. 11 aja Miss. Oke. Anaknya Miss Wilis lagi ngoceh kedengeran nggak sampai situ? Nggak. Enggak Mbaknya keras. Enggak, kedengeran Miss. Miss. Oke, aman ya. Deg-degan, suka deg-degan kalau online gini. Karena lagi ini aktif-aktifnya ngoceh. Yesterday is the third month. Tepat 3 bulan. Oke, sebentar ya. Berarti ini deal skill 11 ya. Bentar-bentar. Ini tadi 8, terus 9, 10, 11. Oh, ini 11 ya. Coba kita cek dulu. Oh ya, ini 11. Ready ya, everyone ya. Here we go. TOEFL Exercise 11. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Number 2. I'd like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Number 5. This party certainly has been fun. I'll say, What does the man mean? Number 6. I'm not about to condone what she did. I'm not either. What does the woman mean? Number 7. Those people upstairs always have such loud parties. don't they? What does the man mean? Number 8. This meal is really delicious. Isn't it? What does the woman mean? Number 9. I can't imagine what he was thinking about when he bought that car. Neither can I. What does the woman mean? Number 10. This should be a 2-semester course.
One semester is just not enough time to learn all the material. You can say that again. What does the man mean? Okay, let's keep going for the next audio. Scale 12 ya. Are you ready? Ready? Stay ready, please, one of you. Ready, Miss. Okay, here we go. TOEFL Exercise 12. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest? Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Number 6. Did you hear that Mary's in the hospital with a broken leg? Let's go visit her. What does the man suggest? Number 7. Where are the children? They've gone to the park to play ball, haven't they? What does the woman mean? Number 8. I need some graph paper for my math assignment. I'm all out. Why don't you check with Tom next door? What does the woman suggest? Number 9. Is the utilities bill due on the 1st or the 15th? On the 15th, as far as I know. What does the man mean? Number 10. We need to decide whether or not we're going to buy that house. It's such a big decision. Let's sleep on it before we decide. What does the woman suggest? Okay, let's keep going for the next scale. Scale 13 ya. Here we go.
TOEFL Exercise 13. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. What had the man assumed? Number 5. I just spent 5 hours working on my research project. Bob, you were in the library. What had the woman assumed about Bob? Number 6. I just finished carrying the last piece of furniture. Then you have moved into a new apartment. What had the woman assumed about the man? Number 7. Would you like to share some of this piece of chocolate cake? So you do eat sweets. What had the man assumed? Number 8. I'm studying now for my driver's license test. Then you will take the test this afternoon. What had the woman assumed? Number 9. I'm heading off to physics class now. Then you did register for that course. What had the man assumed about the woman? Number 10. The plumber just left. Then the pipes have been cleared. What had the man assumed? Okay, keep going for the next part. TOEFL Exercise 14. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us.
What does the woman mean? Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Number 3. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. What does the woman imply? Number 4. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? I wish the department had not made the changes. What does the woman mean? Number 5. Are you going to the theater with us this weekend? I wish I had enough money to go. What does the man imply? Number 6. Did you hear how Harry did on the astronomy exam? I bet he wishes he had studied harder. What does the man mean? Number 7. Do you have a good schedule of classes this semester? I wish I didn't need to take this algebra course. I'm not very good at math. What does the woman imply? Number 8. Your apartment is in a really great location. But I wish I had been able to find something cheaper. What does the man mean? Number 9. Why are you sitting all the way in the back of the auditorium? I wish I hadn't arrived so late. Then I could have gotten a better seat. What does the man imply? Number 10. Are you going to the football game this weekend? I wish I could, but I have to work on my sociology paper. What does the man mean? Oke, kita bahas skill 8 dulu. Skill 8-nya jawabannya di-share ke grup masing-masing. Terus nanti Miss Willis acak ya nomor satunya siapa. Karena nulis second speaker-nya kemarin pakai annotation kesulitan, di grup aja ya. Pakai diketik sendiri gitu second speaker-nya. Oke, di-share dulu ke grup jawaban kalian. Yang skill 8-nya aja dulu. Satu, skill 8.
Skill 8 ada berapa nomor? 1, 2, sampai 10 ya. Kita bagi ya. 1 Ambar, 2 Alifa, 3 Sufi, 4 Dea, 5 Novi. Ingat urutannya masing-masing. 6 Resti, 7 Linda, 9 Vira, 10 Iwani. Rani belum dapat dulu ya di skill 8. Oke, langsung tulis second speakernya. Langsung tulis ke grup kita. Maaf, Miss, tadi saya nomor 5. Miss, izin bertanya, tadi saya nomor 5, soalnya waktu saya putus-putus tadi. Ada yang dengar nggak Novi nomor berapa? Miss Udis juga lupa. Berapa? Urutannya coba. 1 tadi Ambar. 2 Alifa. 3 Sufi. Ya, bener nggak? 4 dia ya. 5 kayaknya Novi ya bener. Resti nomor 6 kan? Iya, Miss, terima kasih. Ya, oke. Bantu ya, bantu mengingatkan ya. Karena siswanya banyak ini Miss Udis bingung kalau mengurutkan. Suruh ngafalin. Oke. eh, Nomor 1 Ambar tulis dulu second speaker yang kamu dengar apa? Di skill 8. Ditulis. Oh ini siapa nih? TD tuh siapa TD? Dia, oh ya. Dia, ya seperti dia ya kayak gitu ya. Mau ditulis lengkap 1 sampai 10 kayak gitu boleh. Atau sesuai urutannya kalian. Misal dapatnya 5, nulis 5 aja boleh banget ya. Yang penting ditulis. Oke, Miss Sulis nunggu Ambar nih. Ayo Mbar, tulis Mbar. Second speakernya. Miss, sebentar, Miss. Ya, Kayaknya Alifa. Telegram Alifa agak error, Miss. Soalnya kok malah nggak ada di grup ya. Apanya yang nggak ada di grup? Kan Alifa buka Telegram. Iya. Itu nggak ada notif apa-apa. Tapi masuk ke grup kan? Ke grup A harusnya masuk dong kamu. Ah, 425 TOEFL preparation ini, Iya, Miss. iya. Kamu kan grup A kan? Berarti ngirimnya ke grup A, nggak apa-apa. Baik, Miss. Ya, Miss Willis bisa ngelihat semua kok walaupun ABC. Oke, Ambar yuk tulis second speakernya yang kamu dengar nomor 1 biar kita zet-zet. Ini udah hampir jam 11 soalnya. Oh, Ambar udah ditulis ternyata. Sorry, Mbar. It's not completely impossible. Oh, ya. Oke, berarti apa jawabannya? Kita tampilkan ya. It's not completely impossible. Kalau second speakernya benar, nggak usah tak tulis ulang ya. Jadi biar nggak kelamaan. 8. Second speakernya nomor 1 bilang, it's not completely impossible. Iya benar. It's tak tulis lagi deh. Kasihan yang kelas lain yang nggak lihat ya. Oke. Well, tak tulis di sini yang kelas A nggak bisa gabung. Karena Ambar ngirimnya ke kelas C. Ini second speakernya ya. Well, it's not completely. It's not completely impossible. Oke, itu man sama woman. Man-nya itu bilang gini dulu. Do you think Ron Rogers will be elected? Terus si woman-nya bilang, well, it's not completely impossible. Berarti mungkin. Kalau mungkin jawabannya apa? A, B, C, atau D? Yuk kita berdebat.
A, B, C, atau D? D, Miss. Yang lain? May happen bisa terjadi. D, Miss. D juga. Yang lain lagi? Ada jawaban lain nggak selain D dari 11 orang ini? 7 deh. Nomor 1. Ada yang lain nggak selain D? Kalau diem tanggap D semua ya. D semua ini, semuanya? 11 orang? Your answer is D? Oke. Yes, Miss. Coba kita lihat dulu. Only be elected. The election is now complete. It says I hope for. Yeah, it may happen. Oke. D. Kepanjangan D ya. Oke, nomor 2 tadi siapa? Alifa? Second speakernya apa, Alifa? Bentar, Miss. Ya, tulis dulu ya. Sambil tulis cek grup A juga. Miss, jawabannya ditaruh di itu aja nggak sih, Miss, yang chat Zoom, second speakernya? Oh ya, boleh deh, biar nggak kelamaan. Ayo Alifa, nulis di chat box aja. Ya, Miss. Kirim di chat Zoom aja nggak sih? Next, biar tahu semua. Oke. Boleh, boleh, boleh. Sesuai request deh. Yang penting inilah dibahas cepat sekali, soalnya ini udah 10.52. Kita cuman ada waktu 48 menit tersisa. Atau yang tadi udah tahu nomor-nomornya langsung kirim aja, Miss, text secondnya. Jadi nanti tinggal lihat aja. Ya, boleh, boleh, Untuk boleh. siapa. I didn't serve and I didn't volley well either. Itu yang didengar Alifa. I didn't serve well and I didn't hampir benar. Jadi tulisannya bukan volley tapi volley. Tulisannya bacanya emang volley tapi pakai O ya. VOLLEY. Itu benar yang punyanya si Alifa, diganti O aja ya teman-teman ya. Tak tak tulis deh biar nggak ini. I didn't serve well. Sini ya. I didn't serve well. I didn't serve well and I didn't volley. Volley. Well either. Jawabannya apa? Nomor 2. Hey, Miss. How was your tennis Oh, match today? I didn't serve well and I didn't volley well either. Berarti dia ngerasa tuh mainnya nggak bagus. Berarti apa? jawaban Alifa yang Kalau yang lain, yuk berdebat yuk. Ada yang Sama, selain, Miss. oke sama. Ada yang selain A nggak? Yang selain A, turn on your audio ya. Ada yang selain A? Kalau nggak, tanggap A semua ini. A semua? Oke. Miss. Both parts of his game were bad. He served better than enggak ya. B nggak mungkin. C juga. D apalagi? B, E, A. Ya benar. The best answer is A. Nomor 3 bagiannya siapa nih? I was not feeling well, so I didn't go out. Nomor Miss, 3. ketuker Ya, Miss. Itu nomor mana? 3 yang it is no surprise that he was unprepared. Sufi salah ngetiknya. Gimana, gimana? Berarti kamu yang mana nih? Oh, yang ke bawah Yang lagi ya. barusan.
Oh ya, oke. Ya, Sufi Ya. ngetik 2 kali. It is no surprise that he was unprepared. Ya, sudah benar. Tak tulis ulang aja ya. It is no surprise that he was unprepared. Yang speaker pertamanya kan was Gary prepared for the debate. It is no surprise that he was unprepared. Itu maksudnya gimana? Itu tidak terkejut kalau dia tidak prepare. Nggak terkejut kalau dia nggak prepare. Berarti gimana maknanya? Nggak kaget kalau dia nggak prepare? Jawabannya apa? B, Miss. Eh B. Ada jawaban lain? Tapi A juga nyambung sih, Miss. Tapi nggak tahu. Berarti apa nih? Debatnya antara apa nih? A, B, D. Antara A, B, D. Cuman Sufi karena meng-highlight unprepared jadi was not ready, Miss. Tapi kayaknya A juga. Karena dia itu kan nggak surprise. Karena dia nggak prepare. Tapi yang A itu akan menjadi surprise kalau dia prepare gitu, Miss. Oke, jawaban lain. Coba kita lihat. Kayak ini janjian yang meledak kayak kemarin nih. Kita lihat ABC-nya ya. Aduh, bentar. Di Miss Willis hilang nih. Kita close dulu chatbox-nya. It is a surprise that he was prepared. Ini kan berarti maknanya positif ya. Dia terkejut. Itu mengejutkan jika dia prepare. Yang kedua, he was not ready as usual. Yang ke C, he prepared a really big surprise. His strong preparation came as no. Apa nih jawabannya? Yang A siapa? Skill 8 bahas apa sih? Skillnya Negatif, Miss. double negatif yang artinya positif Double ya. negative expression. Mm-mm. Double negatif yang artinya positif. Hmm. Benar-benar. Bukan arti positif. Maksudnya makna yang sama tapi kata lain. Kayak ini not completely impossible jadinya may happen. Terus didn't serve well, didn't well juga jadinya bad. Ya, kita cari yang makna positif berarti. Kalau ini kan it is no surprise that he was unprepared. Berarti positifnya yang A ya. Ada yang A? Mbak Miss jawab B. Ada Sufi yang B? tadi ragu A sama B sih, Miss. Coba Soalnya ya. nyambung semua. Kalau melihat dari skillnya itu kan double negatif maknanya positif. Itu lebih ke A. Ya kan? Bukan makna positif, dia yang maksudnya double negatif tapi kata lainnya menggunakan positif. Kayak yang not completely impossible jadinya it may happen. Terus didn't serve well sama didn't value well jadinya bad. Sama-sama maknanya negatif, cuman sinonimnya jadi nggak pakai negative statement gitu maksudnya. Berarti kalau yang nomor 3, kalau nggak pakai negative statement tapi menampilkan meaningnya itu yang A. mana? Kalau nggak negatif statement sebenarnya A sih, Miss.
It is no surprise that he was unprepared. Berarti kan kalau no-nya dihapus, it is surprise that he was prepared, ya kan? Nggak, itu nggak kaget kalau dia nggak ini, dia kaget kalau mempersiapkan. Iya ya. He was not ready as he saw. Atau he prepared. Gimana coba? A atau B? Kalau dia jawab B, Miss, karena ngerasa dia bilang it's not surprise, berarti kayak ya udah biasa dia nggak prepare. Oke, yang lain gimana? Punya reason lagi nggak kayak dia? Biar kita memutuskan nih mau apa B. Sufi A. Kok kayaknya pas bagianmu ya, Suf? Nggak tahu ya, Miss ya. Tadi malam meledak juga bagian. Ayo, yang lain, Dea B. Yang lain berkomentar atau punya pendapat lain? Linda, mungkin Vira, Resti, Iwani, Novi, Maharani, Alifa, Miss. Novi apa? B, Miss, Novi, Miss. Oke, yang lain yuk. B juga, Miss. B juga, yang lain. Linda, Vira, Resti, B, Miss. Vira B, Linda, B juga, Miss. Resti. B, Miss. Oke, Maharani Surya. B, Miss. Oke, banyak yang B nih. Gimana? Mau deal B? It is no surprise that he was nggak kaget kalau dia nggak prepare. Ya, ini aja B. He was not ready as usual. Nggak kaget karena udah terbiasa dia nggak prepare ya. Oke, number 4. Bagiannya siapa number 4? Dia, Miss, sudah ditulis itu. Ya, oke, sebentar. I was not feeling well, so I did go out. I didn't. Agak mirip ya, did sama didn't ya, kayak yang Sophie tanyakan pas di kelas. Yang benar didn't dia. Tak tulis ya. Bentar. Nomor 4. 4. 4. I was not feeling well, so I didn't go out. I was not feeling well. So I didn't go out. Berarti maknanya yang mana? I was not feeling well, so I didn't go out. Dia ngerasa nggak enak badan, terus dia nggak pergi. Berarti jawabannya D, Miss. D, Miss. iya. D. Iya. Sama aja. Oke, nomor 5 tadi siapa? 5 siapa, guys? Miss. 5, Novi, Miss. Ya, Novi mana second speakernya? Udah ditulis? Udah. She is not unaware of the trouble she's caused. She is not unaware of the trouble she is caused. Ya, benar ini di ini aja. Copy aja deh, biar nulis nggak usah ngetik lagi. Nomor 5 second speakernya benar ini. Berarti jawabannya apa? She is not unaware of the trouble she has caused. Berarti dia itu is not unaware. Tidak sadar. Berarti sadar ya. Dia sadar akan trouble yang dia sebabkan. Berarti apa? A, B, C, atau D?
Novi C, Miss. C. Do you think Paula understand what she's done? Apa pendapat kamu, Paula paham nggak apa yang dia lakukan? Terus si Imannya bilang, she is not unaware. Berarti dia tidak sadar. Berarti kan jadi sadar ya. Dia sadar trouble yang dia timbulkan. Berarti yang mana? C. C, Miss. C ya. Oke, good. Number 6. Siapa nih 6? Pasti ya. Mana nih? Steve wasn't able to finish it and Paul wasn't either. Steve wasn't able to finish it and Paul wasn't either. Ya benar, Miss Willis copy ya. Biar Miss Willis kan. Miss Willis lagi. Oke, skill 6. Nggak bisa di-play. And Paul wasn't either. Sedikit deh. Jawabannya apa? Did your friends finish the term paper for history class? Apakah teman-temanmu menyelesaikan tugas paper untuk sejarah, untuk kelas sejarah atau makul sejarah? Terus si woman-nya bilang, Steve nggak bisa menyelesaikannya dan Paul juga. Berarti apa jawabannya? Resti jawabannya apa? B, Miss. Both Steve and Paul papers were incomplete. Iya, keduanya ya. Karena wasn't either ini setuju sama yang depan. Keduanya. B. Oke, nomor 7. Sekarang siapa? 7 itu bagiannya. Siapa nih 7? Aku bawa. Linda, Miss. Linda. Irresponsible titik-titik. Gak dengar maksudnya, Lin. Oke, oke. Maaf, Miss, nggak nulis lengkap tadi. Oke, gak apa-apa. 7. Can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? Terus yang second speakernya bilang, it was irresponsible of him not to pay the bill. Itu tidak bertanggung jawab, tidak membayar bilnya. Jawabannya apa? Tak tulis dulu second speakernya. It was irresponsible. It was irresponsible of him not to pay the bill. Ini second speakernya. It was is irresponsible of him not to pay the bill. Jawabannya apa, Lin? Tadi kamu? Linda. Are you there, Lin? Tadi Linda jawabannya D, Miss. D. Yang lain ada yang sama atau punya jawaban lain? Miss Sufi C, Miss malah, Miss. Oke, yang lain? C, Miss. Dia C. Hmm. Yang lain gimana? Ayo, antara C sama D nih. Menang mana nih? It was irresponsible of him. Berarti kan itu nggak bertanggung jawab karena nggak bayar. Kan si Cawa bilang, kamu percaya nggak kalau Jos keluar ke restoran tuh nggak bayar
Bill-nya. Baru si woman, it was irresponsible of him not to pay the bill. Ini maksudnya di sini beneran nggak tanggung jawab atau tanggung jawab menurut kalian? Menurut kalian? Say something. Bingung, Miss. Kayaknya nggak bertanggung jawab, Miss. Nggak tahu juga. Kita lihat pilihan gandanya ya. It wasn't George's responsibility to pay the bill. Itu bukan tanggung jawabnya George untuk pay the bill. Nggak mungkin ya, kan itu tanggung jawabnya George, karena George yang makan. A, nggak mungkin. B, Bill Bill tidak tanggung jawab tentang paying. Itu kita save dulu yang B. Yang C, George. Kok Bill? Bentar. Ini tuh yang nggak bayar George apa Bill sih? George ya. George. eh Bill-nya kok tiba-tiba di depan? Nggak mungkin B ya. Bill itu kan ininya, tagihannya. Oke, yang C, George acted carelessly by not taking care of the bill. Yang D, George took responsibility for the unpaid bill. Apa nih, C atau D? Sufi ngiranya karena dia irresponsible, tidak kayak nggak responsif gitu, berarti kayak careless gitu, Miss. Kayak kurang peduli gitu loh, Miss. Nggak tahu deh, Miss. Oke, yang lain gimana? Linda, Kevira, Maharani, Iwani, Amber, Alifa, Rasti, ada pendapat lain? Yuk, berdebat yuk. C atau D? Miss. Rasti apa? C. D. Yang lain yuk. Diam-diam aja ini. Yang baru memberikan pendapat Sufi, Resti, sama Dea. Si, Miss. Si, Alifa si. Terima kasih sih, Miss. Oke. Yang benar apa? Si. It was irresponsible of him not to pay the bill. Can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? It was irresponsible of him not to pay the bill. Itu kurang tanggung jawab, tidak bayar bilnya. Iya ya, kurang tanggung jawab ya. Kalau yang D kan dia tanggung jawab untuk bil yang tidak terbayarkan. Berarti yang benar yang C. Oke, 8. Bagiannya ada siapa nih 8? Kita cek chat box-nya. 8 tadi bagiannya siapa? Gevira 9. 8? 8 siapa sebelum Vira? Di chat box tidak ada. 8 bagiannya siapa? Gak tahu, Miss. Marani. Tadi kayaknya Rani ya? 8 emang nggak kesebut, Miss. Setengahnya Rani. Rani kenapa, Ran? Nomor 8 memang tadi sepertinya nggak kesebut yang dapat siapa. Kelewat gitu loh, Miss. Iya kah? Iya, Masa? habis 7, 9. Kesebut harusnya, cuman mungkin pas sinyalnya nggak itu kali. Nah, coba tak ingat-ingat lagi. Kalau ini di Zoom semua itu nomor 1 kan tadi Triambar, 2 Alifa ya, 3 Sufi, 4 Dea, 5 Linda, 6 Resti. Ini pada keluar masuk ini, jadi 5 Novi tadi. Terus yang
6 Linda ya? Iya, 6 Linda bukan? 6 Resti, Miss. Oh, 6 Rasti, 7 Linda. Linda. Yang 8 kayaknya Iwani deh, iya. Iwani ditulis ya. Iwani 9, Miss. Oh, Iwani 9. Vira kok nulis 9 di sini? Iwani Iwani 10, 10, Miss. Miss. Oh, Iwani Tadi itu 10. kayaknya ada Kiminya, tapi gak tahu. Iya nggak sih, guys? Kimi tadi masuk, sempat masuk. 9, Miss. Vira, Hah? Vira ingat nggak? Biasanya nomor sebelum atau sesudahnya harusnya ingat. 8 siapa, Vira? Nggak inget, Miss. Nggak ingat. Oke, Maharani Suriah deh yang belum dapat gantian. Rani juga belum, Miss, nomor 8 nulis second speakernya. Oke, tak tulis. Atau lanjut nomor 9 dulu, Miss. Enggak dong, harus urut. Nah, 8 tak tulis sendiri. Ya, oke, Miss. 8. It was unfortunate that he wasn't admitted to the university. Ya, tak tulis dulu. It was un tak lebarin dulu. Unfortunate. It was unfortunate that he wasn't admitted to the university. Jawabannya apa? A, B, C, or D? Bareng-bareng yuk. Jawabannya apa? D. D, Miss. D. Itu nggak beruntung kalau dia tidak di admitted, diundang ya. Di Dia nggak beruntung, itu nggak beruntung, dia tidak berarti dia ditolak ya. D ya, benar D. Nomor 9 bagiannya Vira tadi ya. Oke, 9. Kita cek dulu checkboxnya. He has not. Oh, Iwan 9 Vira ya. Iwan 10. Sebentar. The first draft wasn't well written and wasn't much better. The first draft of the essay, essay-nya kehilang nih, Vira. Kita tulis lengkap ya. Sembilan, tak tulis di sini. The first draft, of the essay wasn't well written, kurang panjang. Wasn't well written, and the second was not much better. Ini kan tadi
What did you think of the essay that I wrote? Terus jawabannya, the first draft of the essay wasn't well written and the second was not much better. Berarti kan first sama secondnya nggak bagus semua ya. Berarti yang mana? A, B, C, or D? D, Miss. D, Miss. Ya, D. D ya, gampang ya. Oke, masih ada 20 menit guys. Nomor 10, Iwani. Tadi apa? He has not been unexpected. Iya benar. Ini ke catch semua ya. Tak copy aja kalau benar. Oke. Ini masukin ke highlight number 10. Jawabannya apa? He has not been unaffected. Has Roger been disturbed by all of the recent problems? He has not been unaffected. Apa jawabannya? A. Yang lain? Yang lain ada jawaban lain? A. Ada yang Juga, A? Miss. Ada yang lain nggak? A, Miss. A semua. Yang My lain coba. answer is D, ma'am. Oke, Resti D. Yang lain ada yang sama-sama Resti atau sama ya si Iwani? Tadi siapa yang jawab A? D ya, Miss. Ya, dia timnya dia atau timnya Resti? Miss, Sufi, Miss. Oke, Sumbi A. He has not been unaffected. Itu kan artinya dia terpengaruh atau terganggu. Berarti yang paling tepat yang A. Has been bothered. Ya, betul ya, Kak. Masih ada 7 tambah 10, 17 menit. Oke, skill 9 tadi yang belum dapat Maharani Surya ya, nomor 1. Diingat-ingat ya urutannya ya, ini tak bagi lagi. Tak bagi lagi ya. Oh, Maharani Surya nomor 1, Amber nomor 2, Alifa nomor 3, sampai 10 lagi ya, skill 9 ya. Coba cek. Iya, Miss. Iya, Oke. Miss. Maharani Surya nomor 1, Ambar nomor 2, Alifa nomor 3, Sufi nomor 4, Dia nomor 5, Linda nomor 6, Rasti nomor 7, Pira nomor 8, Novi nomor 9, Iwani nomor 10 lagi. Ya. Karena udah mulai bahas skill 9, share ke grup ya jawaban kalian ya. Nanti second speakernya di chat box aja. Skill 9-nya aja yang di-share.
Oke, Ambar tak jelaskan ya. Ini PC karena katanya kesulitan ya. Kemarin ikut dari awal nggak? Kemarin malam listening, mulai listening ikut dari awal nggak? Jadi kalau misalnya kalian terpaksa tidak tahu semua artinya yang didengarkan, itu kalau short dialogue, tips yang pertama itu apa? Hindari kata yang mirip, Ambar. Hindari kata yang mirip. Terus kemarin apa? Fokus ke speaker kedua. Itu tuh namanya tips ya. Terus yang ketiga, pilih sinonimnya. Jadi kalau sinonim kan di pilihan gandanya beda sama second speakernya karena kita menghindari similar sound. Jadi similar sound di sini itu yang kamu dengar aja, misal department, terus dengarnya men-men. Jadi kalau ada yang men-men jangan dipilih gitu. Itu kalau urgent kedaruratan kamu nggak tahu sama sekali ya. Kamu kan tadi PJ Miss Wilis katanya nggak tahu sama sekali, harus tahu maknanya gitu. Nggak harus ya. Kalau short dialog itu bisa pakai tips yang itu. Seperti yang Miss Wilis jelaskan tadi malam. Untuk audio, kalau mau diputar itu harus di-download semua dulu. Ambar, perhatikan ya. Harus di-download semua dulu, masuk ke laptop kamu baru bisa diputar. Nggak bisa kamu klik di situ langsung putar, nggak bisa. Kamu klik di linknya terus diputar, nggak bisa. Harus download dulu. Bisa dipahami, Ambar? Say something, please. Halo, Ambar? Ya, Miss. Iya, bisa ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau masih kelas langsung ngomong aja di sini ya. Jadi Miss Wilis nggak bolak-balik ke PC, ke Telegram, grup. Kita kan lagi di ini, di online class. Takutnya nanti kalau nggak kebaca malah ke skip ya. Oke, lanjut. Audionya pastikan kayak Ambar bagus. Tadi nggak bisa ke-download langsung bilang ya. Jadi Miss Wilis langsung kasih solusi. Harus di-download semua dulu, masuk ke laptop kalian baru bisa diputar gitu. Jangan nggak bisa diputar diam-diam baik. Nanti kalian tambah nggak bisa ya. Karena listening itu mudah-mudah gampang. Jadi jangan disepelekan. Oke, lanjut ke nomor 1. Nanti kalau Ambar masih nggak bisa, bilang ya. Nanti tak bantu share personal aja satu-satu. Tapi harapannya harusnya bisa. Kalau di-download semua dulu, terus diputar satu-satu. Jangan diputar saat linknya dibuka ya, Ambar. Jadi setelah di-download dulu, baru diputar gitu. Oke, Ambar? Ya, Miss. Terima Oke, kasih. oke, good job. Lanjut, Surya, Marani Surya nomor 1. Sudah terjawab ya pertanyaannya Ambar di PC, jadi Miss Wilis nggak perlu melanjutkan membalas. Lanjut ke skill 9. It hardly ever rains in July. Coba kita lihat. It hardly ever rains in July. Ya benar, kita copy aja ya. Copy, terus Miss Wilis tulis ke buku kita. Skill 9. Kalau second speakernya bilang it hardly ever rains in July. It hardly ever rains in July. Itu berarti maksudnya apa? Itu jarang hujan di bulan Juli, tapi pernah hujan gitu ya maknanya ya. Berarti yang mana? A, B, C, or D? Do you expect a lot of rain this month? Do you expect a lot of rain this month? Kamu berekspektasi nggak banyak hujan di bulan ini? Kamu pikir di bulan ini banyak hujan nggak menurutmu? Terus si Man jawab, it hardly ever rains in July. Jarang, jarang sekali hujan di bulan Juli. Tapi hardly ever itu almost never, hampir tidak pernah. Berarti pernah juga walaupun sedikit. Berarti jawabannya apa? A, B, C atau D? Eh, Miss. Hey. Semuanya A?
Ya, iya, a little rain berarti kemungkinan hujannya itu sedikit. Mungkin 1 kali dalam 1 bulan, tapi pernah gitu ya. Oke, nomor 2 tadi bagiannya siapa? Ambar ya. Oke, kita cek. John wasn't accepted, hanya menangkap kalimat itu. Iya, nggak apa-apa, Ambar. Kita bahas nomor 2. Only John was accepted. Yang benar itu. Kita tulis dulu. Only John. Jadi, apa namanya, jangan dipilih yang, kalau nggak tahu artinya ya, ini khusus yang nggak tahu artinya sama sekali. Jangan dipilih yang kalian dengar. Kayak misal dengar ada kata research, berarti yang ada searchingnya atau ada search-nya gitu di ABC jangan dipilih ya. Karena kita menghindari suara yang mirip. Itu berlaku untuk short dialogue. Tapi kalau long conversation itu memang harus tahu artinya. Jadi harus didengarkan baik-baik, dipahami topiknya, terus ditujukan untuk siapa. Kalian harus menyimpulkan juga siapa yang ngomong. Terus kira-kira itu di mana tempatnya conversation-nya gitu ya. Jadi harus terbiasa mendengarkan. Nah, apa namanya, satu-satunya cara untuk meningkatkan skill listening kalian, apalagi memahami maknanya, yaitu harus practice more. Jadi didengarkan terus diputar-putar, nggak nggak cukup 100 kali, 200 kali. Untuk menjadi mahir dalam listening itu harus berkali-kali ya. Jadi buat semuanya, kalau mau ingin terbiasa mendengarkan, itu mumpung sudah disediakan audionya, tolong diputar ya. Di-download semua, diputar, disetel, di-drill sendiri di rumah, di kos, dimanapun kalian berada. Nah, itu nanti akan terbiasa. Ketika terbiasa, nanti akan mendengarkan kalimat yang betul gitu ya. Oke, yang 2 itu only John was accepted. Dua, were all 3 students accepted to the university? Terus si woman-nya bilang yang diterima cuma John. Berarti apa? Yang diterima yang John, berarti yang 2 nggak terima. Yang 2 nggak diterima yang Iya, mana? D, D, gitu ya. D, Miss. Iya. Nih perhatikan eh, pas ini bagiannya Ambar ya. Misal Ambar pas yang ini nggak tahu artinya. Only John was accepted. Lihat yang kamu kan dengarnya misal ada John-nya, ada was accepted-nya. Nah, hindari kata accepted. Yang ada accepted-nya jangan dipilih. Yang kedua, misal kamu dengar tadi ada student-students-nya atau university-nya, nggak usah dipilih karena kamu dengar kata itu di speaker pertama. Terus ini ada John juga, ada accepted-nya, jangan dipilih. Nah, yang paling beda kan yang D. Nah, pilih yang paling beda itu. Itu tipsnya yang sudah Miss Sulis jelaskan di kemarin malam. Kalau kamu berangkatnya tepat waktu, jam 7:30, pasti akan mendengarkan dari skill skill 1 ya. Oke, itu ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan? Masih ada 5 menit. Kayaknya cukup satu nomor aja terakhir. Nomor 3. Any questions? Any No, question? Miss, clear. No. Oke, clear ya. Oke, terus nomor 3. Bagiannya siapa nomor 3? Alifa, Miss. Ya, Alifa. Udah nulis belum, Al? Sudah, Miss. Di sini nggak Itu ada. yang Alifa dengar. Yang mana? Jangan nggak ke everyone. Itu Miss atasnya Airesti. Mark. Mark ya. Oke, kalau nggak urut jadi nulis dulu. Mark barely passed. Pasnya bentuk past tense. Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. Kurang dikit. Tak copy aja biar nulis nambahinnya dikit ya.
Copy dulu, tulis. Pokoknya kalau ada kesulitan PC ya, tadi bagus Ambar tanya Miss Willis. Miss Willis harapannya kalian yang lain juga jangan malu bertanya sesaat di jalan ya. Tanya, oh kalau di kelas malu di PC ya, di PC malu di chatbox. Malu lagi semuanya ketemuin Miss Willis di kantor, ikut kelas B atau kelas A gitu ya. Mark Mark barely passed. Mark barely passed. Bentuk tensesnya past tense. Mark, M-nya besar. Mark barely passed the history exam. The history exam that Professor Franks gave. Did Mark do well in Professor Frank's class? Si man-nya tanya, Mark lolos nggak? Bagus nggak di kelasnya Profesor Frank? Terus si woman bilang, Mark barely pass. Barely itu apa tadi maknanya? Yang dikotakan itu di buku kalian? Barely? Barely apa, Alisa? Jarang. Jarang. Nggak tahu, Miss. Hampir tidak. Iya, jarang ya. Mm-mm. Mark hampir tidak lolos. Berarti hampir tidak lolos di history exam. Berarti apa jawabannya? A, B, C, or D? Hampir tidak lolos. Dia A, Miss. Kalau Mark failed hit, kalau failed enggak ya? Kan dia kan baru hampir enggak gagal gitu kan. Mark barely passed. Hampir tidak. Barely itu hampir tidak. Nyaris tidak lolos. Nyaris tidak lolos berarti lolos ya. Mark failed enggak berarti B itu gagal total. Yang C the highest grade nggak mungkin. Mark hampir nggak lolos kok, nggak mungkin dapat nilai tertinggi ya kan. BC nggak mungkin. D Profesor Frank apalagi. Masa Profesor Frank yang nggak lulus ya kan. Yang A benar-benar. Although he did pass, Mark's exam grade wasn't too good. Nah, ini kan berarti secara ini ya, kesimpulan ya, kalian harus menyimpulkan ya. Nah, ini dia. Oke, jawabannya 3. Ini kan sangat beda sekali sama first speaker sama second speaker. Gak ada kata good, ya kan? Adanya barely. Terus tadi apa first speakernya bilangnya did Mark do well in Professor Frank class, ya kan? Terus si second speakernya bilang Mark barely pass the history exam that Professor Frank. Yeah. The best answer is A. Any questions, everyone? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu sampai nomor 3 ya hari ini. Jumat depan diputar sendiri dulu ya teman-teman, dari seperti biasa berarti dari 15 sampai 21. Iya 7 kali 3. Ya 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya 15 sampai 21 ya. Nanti senyandaknya harapannya karena ini lebih lama dibanding kemarin ke hari ini kan wajar kalau baru sampai 10, 11. Tapi ini kan masih ada 1 minggu ya. 6 hari atau 7 hari. Diputar sampai 21 ya. Jadi kita tinggal bongkar kayak tadi kan persisnya aja. Jangan lupa ditulis second speakernya. Senyandaknya, sedengernya. Nanti kita bahas bareng. Oke, kita screen picture dulu untuk bukti kehadiran. Look at the camera. Don't forget to smile. 1, 2, 3. Bentar-bentar. Ini nggak bisa di close. Tak close dulu. Oke. Lihat the camera. 1, 2, 3, go. Oke, sudah tak capture. Tak show di pen ya. C yang harusnya paling sedikit. Setiap kelas malah paling banyak sekarang. A yang paling banyak pada gabung di B. Jadi sedikit juga. Oke, look at I will show you our pictures. Nah ini. Is it enough? Enough?
Yes, Miss. Yes. Okay, let's decision today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Friday, insya Allah. Silakan baca Miss Wilis kalau kebingungan. Nggak usah takut, nggak usah malu. Kalau Miss Wilis bisa bantu, tak bantu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima kasih, Miss. Miss. Oke, Thank you, you're Miss. welcome.